ये हम बोलना चाहेंगे सर कि यहाँ पर 50 साल से हम लोग का खेती यहाँ पर हो रहा था और अचानक म्यूनसिपैलिटी का आदमी कुछ आकर, कुछ टीएमसी का आदमी आकर यहाँ पर ज़बरदस्ती खेत को खाली करवा दिया गया। देखो किस तरह जेसीबी चल रहा है, यहाँ पर जेसीबी चलाया जा रहा है और कितना औरत को बेघर कर दिया यहाँ पर, जिसका खेती यहाँ से घर हम लोग का चलता था, जो कि आज पूरा समाप्त कर दिया गया। हम लोग टीएमसी पार्टी को वोट दे के जिताते हैं, लेकिन फिर भी आज हम लोग से खेत हम लोग का छीन लिया गया यहाँ पर। और हम लोग को राजा दिया था यहाँ पर चाष करने के लिए, जगह दिया था कि आप लोग जाइए चाष वास करिए। आज से नहीं 50 साल से हम लोग का चाष हो रहा है, फिर भी यहाँ पर आज ज़बरदस्ती किया गया है और पूरा खेत को देखिए किस तरह से पूरा जितना इधर आगे आप लोग को नोटिस दिया था? नहीं, कोई नोटिस वोटिस नहीं मिला हुआ है, बस डायरेक्ट आकर जेसीबी चला दिया गया है। इसमें पुलिस प्रशासन और टीएमसी पार्टी के कुछ लोग और म्यूनसिपैलिटी मिलकर एक खेत को पूरा समाप्त कर दिया गया। आज जो भी है 2 पैसा आने का जगह था, उससे घर चलता था, वो भी सब समाप्त हो गया। দেখা যাচ্ছে চাষ জমি, তো আমরা দেখি স্টেট করছেন, মানে বিষয়টা কী? বুঝছেন না, এই জায়গাটা যেটা আছে 1259 দাগ, এই জায়গাটিতে বেশ কিছুদিন ধরে এরা দখল করে এই জায়গায় চাষ আবাদ করছিল। এটা অ্যাকচুয়ালি কর্পোরেশনের জায়গা। এখানে আমাদের একটা প্রজেক্ট পাস হয়েছে ওল্ড এজ হোম এমপি ল্যাড স্কিমে। এনাদেরকে আগেও বলা হয়েছে সরে যেতে, না সরার জন্য আমাদেরকে আজকে এই জায়গাতে জেসিবি দিয়ে ক্লিয়ার করতে হচ্ছে, কারণ আমাদের প্রজেক্টে দেরি হয়ে যাচ্ছে, সে কারণে আমরা করছি। আমাদের আরও কোথাও এই ধরনের যারা জমি দখল করে আছে, মানে পৌরসভায় কোনো নির্দেশ রয়েছে যে এর আগে একটি জায়গা ছিল যেটা আমরা আগেই করে ফেলেছি, করে নিয়েছি, ওখানে প্রজেক্টও করেছি, একটা হেলথ সেন্টার বানিয়েছি। আর আপাতত যে জায়গাগুলো আছে সেগুলো আমরা দেখছি কোথায় কী আবার করে আছে, সেগুলো আমরা চেষ্টা করছি উদ্ধার করার। কত একর জমি আছে? এটায় মোটামুটি 17-18 কাঠা জমি আছে। কতদিন ধরে করছে? এদের বক্তব্য এরা 40 বছর, কিন্তু আমরা দেখিনি এই জায়গাটা আছে মোটামুটি গত 2-3 বছর ধরে আমরা দেখছি এটা দখল করে রেখেছে। এবং যখন থেকে এরা শুনেছে যে এখানে আমাদের একটা প্রজেক্ট হবে, তখন আবার নতুন নতুন সবজি লাগিয়েছিল আর কি বাধা দেওয়ার জন্য। আমার নাম কৌশিক সেনগুপ্ত, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, বোরো টু এমসি।